Dobru večer nakon jednog predivnog dana, zaista. Želi svim uvaženim, poštovanim gledavocima ovog, pa eto neki vole reći broj 1, neki ne vole, kanala. I dobro došli. Što me Krule navuko sad na ovo, ja svaki put moram vas do kraja života uvažavati, pošto to godno nema više lajva. Bez toga. Dakle, želimo dobrodošlicu u večerašnji Live Stream na temu, kaj otkud mi ideja, na temu da li bi djecu, pa i vlastitu i tuđu i bilo kakvu, trebalo usmjeravati u to i u te vode. Dobro večer svima, zaista, doista od još nakučer. Ovu je i temu trebalo od nakučer odraditi, ali nisam se sjetio ranije. Izvinite. Dakle, nekoliko je doista odista zaista faktora zbog kojih sam ja odlučio recimo uopšte govoriti na ovu temu. Ja vam neću nabrati mnoge, nego samo jedan, onaj glavni, a to je zato što sam ja na jabu. Pa moglo bi se reći od djetinjstva, znači 32 godine minus 13. Koliko to dođe, je li to 19? Jes. Nemojte mi notifikacije slat, stan da isključim zvono, nemoj me niko da me uopšte ne... Moreš ti, sejke, ali čekaj, sad sam ga opet upalio, jeb ga, nisam vidio ranije poruku. Nemojte mi notifikacije više slat. Live vam. Znači, moglo bi se reći da sam ja od djetinjstva. Pa dobra tema, samo vidit ćeš da će sutra biti da ja uopšte nisam o ovoj temi pričao. Nego da sam ja pričao tamo nekim budalešćinama, bombo nešto. Da sam sovo, da sam vrijeđao djecu. Ne vidi se broj gledalaca. Jebo mu broj gledalaca. Broj gledalaca. Refresh. Cache. Broj gledalaca, samo malo. Broj gledalaca. Inače ima puno gledalaca ovako ako se ko bude pitao. Al, da se ne bi ko pitao. Samo malo. Order transform. Reset transform. I sad što ga i dalje ne učitava, to dragog Boga ti moš pitat. Broj gledalaca. Refresh cache. Ok. Neće ovog puta ga zagledat. Tako da disable vijev. I lock. Znači, nema ovog puta broja gledalaca. Ako se ko bude pitao, puno gledalaca je bilo. Da ti sad ne nabraja. Mogu bi ti čitav noć nabraja ko je sve gledao, šuti, piše. Znači, ja sam od djetinjstva na jabu. To jest zadnjih 13 godina. I mogu ti opušteno pričat gdje je koja krpa ostavljena. I sad, da li bi trebalo djecu usmjeravati u taj svijet? Postoje kratki odgovor i obrazloženje za oni što neće da vise po live-u saha tipu, a postoji zatim dugi odgovor i obrazloženje. Kratki odgovor i obrazloženje, na primjer za roditelje koji neće da vise po saha tipu, jer svejedno je prosjek gledanja 15 minuta, znači u prvih 15 minuta ja ako ti ne sročim, a već 8 projde, nemoj me prikidat. Kratki odgovor i obrazloženje je da, ali uz jedan uslov. A taj uslov nikako trenutno nije ispunjen, vjerujem. Ni najmanje. Dakle, ako želite svoju djecu usmjeravati u jab, a ne držati u kavezu, ne izvoditi uopšte na sunce, jer djeci treba sunca. Zato što ima neki onaj vitamin, ne znam sam napamet koji, nek neko napiše da se zna koji je, da uđe u zapisnik. Neki vitamin od sunca mi primamo. I jednostavno moramo izlaziti, ne moramo život provoditi u kavezu. Nema veze, otac voli miješati tablete, voli, pusti ga kraju, pusti ga tamo u sobi, u čiralu nek sjedi. Ali nije to razlog da ti budeš u kavezu. I znači, da pod pod jednim uslovom trebalo bi.
A, D vitamin, ja mislio D. Evo sad ću. Taj uslov je samo uz potpunu profesionalnost. Šta bi to značilo? To bi značilo da kad ukucaš na ja ti jabu, recimo u pretrazi, što ne volim kad se ovako svjetla pogase na tastaturi, ali dobro, to štedi svjetla. Kad ukucaš u pretrazi, ne znam, kids unpacking toys, ti ćeš naletit na kompletne kanale kao što je Tina unboxing toys. I to ima 500 miliona pratilaca. Međutim, Tina uopšte nije ugrožena. Ni najmanje, vjeruj. Nema veze što ima 210 videa i 500 miliona pratilaca. Zato što Tina je prvo ispoštovala sve ovo ovdje što ima. A zatim Tina radi uz nadzor svojih roditelja koji nisu ludi uopšte. Ni najmanje, a kamoli ovako. I Tina, kad snima ovaj video od sat vremena, ti tu vidiš potpunu profesionalnost. Profesionalnost prilagođenu uzrastu koji treba ovo da i gleda. Pa je onda zatim zakačeno tamo da je to video za djecu. Jer kada se zakači da je to video za djecu, onda će jab u određenim okolnostima, a to su najčešće sve okolnosti. Samo ne znam sad napamet gdje je to, naćemo to kad budemo čitali. Jab će pogast komentare, čatove ako su premijere, sve druge rigorozne stvari koje ne bi trebale da budu oko djece, jer se jab trudi, Jesse konju, jab se trudi zaštititi djecu na jab. Ima jab kids. To je platforma, ako si tam, znao se da si tam i samo si tam i tam si. I tam ima kako je. Međutim, ako si ovdje pa si tam, jer ima roditelja koji ampakuju igračke sa djecom. Ako si ovdje pa si tam, onda ima neki tako čudesa koja se prate. Kako i šta? Znači mi ćemo uput na ta čudesa, nećemo... Naprimjer, sad mi nećemo doći nikog pobit po kući. Ko što će Hamdija meni doći. Mi to nećemo. Nego ćemo uputiti da ako si ovdje, a tam si, kako to otprilike ide. Naprimjer, nema vadeja u spavačoj sobi sa djecom. Nikakvih. Nemoj pitat što, pošalji na support, pa nek ti rekne što. Ali uglavnom to je jedan od primjera. I sad, kako to ovdje nije ispoštovano? Pa zato što spavate na kamari svi u jednoj sobi. Kad jedna ima. Treba prigraditi, jeboga ti da dvije imaju. Dakle, ovdje ima prilagođena profesionalnost ispoštovana. Ovdje nema ugroženog nikog, narušenog ničeg. U suštini ni ne vide se ljudi, valjda. Ali imaš neke koji se i vide. I tijelom, i licem, i u potpunosti. I možeš ih poznat kasnije kad bi ih vidio. I onda ima kako se šta. Šta je to kako se šta? To su ovdje ovaj zakačeni gore link pravila za sigurnost djece. I imaš vadeo ako ti je mrsko gledat. A ovo je sad, polako prelazimo na dugu verziju odgovora. Znači kratka verzija je da, ali uz punu profesionalnost, slijedeći sve ovo ovdje što je navedeno, da ne bi imao nikakvih problema, da ti maksimalno budu oglasi koji ti trebaju biti, da bi najviše moguće para zaradio, što se može tako zaraditi. Jer ne može se najviše moguće zaraditi cakama, Adnan Beganović caka, software inženjer u Amilme. Ne mere se cakama najviše moguće zaraditi. Nego najviše moguće se može zaraditi ako ti prikažeš tačno onaj oglas koji najviše moguće advertiser plaća da se baš kod tebe prikaže, nego ti lud pa nisi optimizovao. Znači najviše moguće ćeš ti dobiti ako ti hapice budeš dječije prikazivao na svojim dječijim vadeima. A ne mereš ti najviše moguće para dobiti ako budeš motorke prikazivao kraj svojih vadeja. Jer neće niko od djece kliknut na motorku, nego će kliknut na lino i nemoj da te učim. I onda da bi ti najviše moguće ti zaradio i najmanje nikakvih problema ikad imao, trebao bi, boga mi, terms of use.
i privaci polici. Znači, nemoj da dođemo po tebe sa kadetom. Da te odvezemo u jednu šupu, ima čitavu noć da čitaš prvo terms of use, a onda privaci polici. Najmihnje, ne bude li valjalo, bogam ćeš čitat i cookies use policy. Nećemo do 8 kući. Dakle, sigurnost naših kreatora kaže ja ti jab, help. Sigurnost naših kreatora, prešli smo već na dugu verziju. I partnera. A on je isto ja ti jab partner. Ali ne znam sad što mu sigurnost nije na najvišem prioritetu. Od svakog od vas očekujemo da nam pomogne u zaštiti ove jedinstvene i dinamične zajednice. Važno je da razumijete, mislim ko more, da razumijete naše smjernice zajednice, viš da je velikim slovom, samo se sunce i smjernice zajednice piše velikim slovom, a ti ni ne čitaš. Sramoto. I ulogu koje one imaju u našoj zajedničkoj odgovornosti da zaštitimo ja ti jab. Odvojite vrijeme, da jedan čovjek 2 godine odvojio vremena, svaki dan, da zaštiti ja ti jab. Ali neće da nam rekne ko je napojđe. Dakle, odvojite vrijeme da pažljivo pročitate pravila u nastavku. Potpunu listu naših smjernica možete pronaći i na ovoj stranici i pređe se mišom, a ne trebati laptop hamdija. Da pređeš mišom i klikneš na ovu stranicu. Na ja ti jabu nije dozvoljen sadržaj koji cilja na mlađe maloljetnike i porodice, a koji sadržava seksualne teme. I sad malo tu bi moglo biti možda konflikta kakvog. Jer mi često znamo sadržavati u međusobnim konverzacijama seksualne teme. Na način da ti pip i tare i kotare i onda malo to zna biti škakljivo. Škakljivo. Nepristojnost. Nepristojnost je nama 2009. prestalo biti drugo ime. Al svima. Znači nepristojnost, to samo kad bi znao. Ili druge teme za odrasle osobe koje nisu primjerene za mlađu publiku. E sad ove ovdje druge teme za odrasle osobe koje nisu primjerene za mlađu publiku. Ako tvoj kanal sadrži takve teme, trebao bi boga mi staklenu vunu u zidove koji izolaciju metnuti. Najmanje 2 sloja. Nemoj samo, nemoj stiropol kojim slučajem, ali nemoj ni samo gips, nego boga mi staklenu vunu 2 sloja. Ako tvoje teme su za odrasle osobe, i onda ne možeš ti govoriti da imaju ti neki tam hejteri što si ti hajdo, jer dijete nema uopšte koncept šta je hejter, ne možeš shvatiti, nema, i onda ne bi ni trebalo shvatiti, a ni neće shvatiti uopšte, ni na koji način, kako god mu ti objašnjavaju, i onda neš mu uopšte objašnjavati, pazi. A mi često znamo imati apsolutno sve ovo ovdje. A ti isto često znaš pojaviti se u trgovinama, kao što je recimo FIS, pa se obraćat nama. I onda ja moram zajebavati ovog vlasnika FIS-a da pogleda video. I stavljati da li je FIS da li je bačena sumnja na FIS da podržavaju humanitarne lopove. Znači ti često znaš biti na mjestima koja nisu adekvatna za temu o kojoj pričaš. Kao što je nanogica kopila i to. I onda mogli bi se mnogo kositi sa ovim ovdje div tagom koji ima green background. Mogli bi se kositi. I onda ne znam kako ćemo to. Valjda ćemo olahko, ko što smo i sve do sad. Viš kako mi olahko moramo što hoćemo jebati. Osim naslova, opisa i oznaka osigurajte da se odabir publike podudara s publikom za koju je sadržaj primjeren. E sad ja nisam siguran da li se na studiju može kad se uploada nešto označi da je za djecu, ali ako ne može, od krucijalnog je značaja da se preko HPG3 uploadaju klipovi. I da se tamo označa ako ne može preko studija. YouTube ne dozvoljava sadržaj koji ugrožava emocionalno i fizičko blagostanje maloljetnika. Maloljetnik je osoba mlađa od 18 godina. I sad, zamisli da ti predstaviš svome djetetu. Nema veze sa jabom, sa životom samo. Zamisli ti predstaviš svome djetetu da postoje neke čike tamo negdje koji rade na tome da nemamo mi šta hapi. Primjer.
Treba dijete od 13. do 21. živit u ubjeđenju da neko tamo negdje radi na tom da on nema šta hapit. Ili od 8. do 26. Ili koliko u koga traje. Znači treba to. A ugrožavanje emocionalnog i fizičkog blagostanja maloljetnika je bukvalno bilo kakva prijetnja, bilo kakvo histerisanje o budućnosti, bilo kakvo bilo šta, osim igre, zabave, pubertetlijama kasnije ludovanja. A mi često, baš često, sadržimo teme koji ne ugrožavaju emocionalnu, fizičku blagostanje maloljetnika, nego ugrožavaju emocionalno i fizičko blagostanje policije, ako hoćeš. I onda ne znam, boga mi, kako ćemo, da li bi trebali, pogotovo u momentu, recimo, kad ti imaš na Jatjabu po objavi 1500 loših komentara, da imaš 1500 dobrih komentara, ja bi sjedio mjesecima, razmišljao da li dijete da usmjerim na Jatjab. I sjedio sam, da ti budem iskren. I zaključio da ga neću da usmjerim. Pazi. Znači, mi često sadržavamo takve teme. Ako pronađete sadržaj koji krši ova pravila, prijavite ga. Hoću hudo, ja prijavio da krši 15 puta Samir Drakovac ljudske norme života globalne. Onoga lajva čovjek i sad voza se, hoda, nikomu nije pokucu na vrata. Znači, neko čuva teroristu. To moj problem, boga mi nije. Biži Apple Software Update, šta će mi Apple Software Update, šta lopovijam ja kad je Windows. Ako mislite da je neko dijete u opasnosti, trebate se obratiti lokalnoj policiji da odmah prijavite slučaj. Ja se obratio u 4. Niko. Nije mu kajet. Jedino u petak nazva, ali nije mi mobitel, neđe je bio za stolom nekim. 3 put zove policija iz Viteza. Ovu policiju što se treba u Tešnju otvoriti. 3 put. Ja nazvu sutradan kad sam vidio propuštene. Kad bude radni dan nazovi. Reko ljudno, znaš ti otkad ja ne znam koji je uopšte dan, a kamoli je radni. Ja ovako mišom ovdje. Čovječe Boži, ono subota. I tako da u ponedjeljak ćemo se čuti. E sad što zovu, ne znam, možda me hoće uhapsit. Što sam ugrožavao i psihičko nasilje. Uputstva za prijavu kršenja naših smjernica zajednice su dostupna ovdje. Ako ste pronašli više video zapisa ili komentara koje želite prijaviti, možete prijaviti kanal. Mi to sve možemo, međutim, nema od tog česera. Iz nekog razloga ni alerti ne rade, znači Streamlabs API je u problemu, a rade, ali se ne vide. E sad, zašto se ne vide? To je isto jedno dobro pitanje. A sad ćemo dati odgovor na to. Krenuo si svi, samo ćeš oprostit mi, molim te. Sam da se vratim ja vam na ovaj display. Samo ćeš mi oprostit. Krenuo si svirat sajde sale na 10 eura ti fala. Međutim, ja od pedofila nisam live bio zaustavio, tako da su tam bili alert. Zato se i nije ovo čudo vidlo. Da li bi se sad vidlo kad bi ga... Aj, nema veze, vidlo se, ne vidlo. Moram svaki put od paščata live zaustaviti, jer tam OBS uzima alerte. Ali evo sad ću mi ovako ovdje refresh cache. I sad da li ja to mogu obnoviti? Haman neću moći. A? Debil mi je ponovio, bogat ljudno. Neće. Uglavnom nema veze, hvala ti na 10 eura, samo da kažem, mravići su. I nasmija se čovjek. Thank you very much. I izvinjavam se što te nije zmaj podrignuo na donaciju. Hani, preuzmi kormilo. Znači, Fehrija Ramić, hvala ti zaista, doista, odista od prenakučer na upućenom članstvu ovom kanalu. Uputstva za prijavu kršenja smjernica, a ovo sam pročitao, u nekim slučajevima možemo napraviti izuzetke za sadržaj
s obrazovnim, dokumentarnim, naučnim ili umjetničkim kontekstom, uključujući sadržaj koji je u javnom interesu. Samir Drakovac je recimo osoba koja je samo u Bakirovom interesu, pa svejedno ništa mu isključeno nije, nikakvu sankciju nije imao. Ja da sam Ramo Isak bi lično. Akšam Hajrla, kako ste? Šta ova pravila znače za vas? Dobro, zavisi ko smo. Kosmodisk.ba. Ako objavljujete sadržaj, ne objavljujte sadržaj na Jatjabu ako odgovara bilo kojem od opisa u nastavku. Seksualizacija maloljetnika. Moreš ako hoćeš, sine, na 4 kanala tablete miksat u kavezu dijete držat 2 godine porodcu pokušavat ubit. Vjeruj mi, sine, kaka seksualizacija, kaka čuda. Nema ni čata, nema ništa. Nisam... Zato možda što sam ja kliknuo na ovaj ovdje replay i on je njega replayu tu, a nije ga replayu u alertu, jer ne radi alert. Ne mogu popraviti jer sam morao bi restartat, neću opet da restartujem. Nek ne radi, ne mora ni u mene sve, mogu ja nekad... Pa u mene stream ima gigu fajlova, normalno da neđe nešto ne radi. Nije u mene live. Da ti dodam cigare. Ja ću joj sad dodat cigare da ona zapali, nemojte vi vidjeti da sam njoj dodao cigare. Seksualno eksplicitan sadržaj koji prikazuje maloljetnike i sadržaj koji seksualno iskorištava maloljetnike, uključujući golotinju maloljetnika s komičnom namjerom. Sadržaj koji uključuje slike seksualnog zlostavljanja djece prijavljujemo Nacionalnom centru za nestalu i zlostavljenu djecu, National Center for Missing and Exploited Children, koji sarađuje s tijelima, znači čitava tijela, za provođenje zakona na globalnom nivou. Štetne ili opasne radnje koje uključuju maloljetnike. Sadržaj koji prikazuje maloljetnika koji učestvuje u opasnim aktivnostima ili koji potiče maloljetnike na upuštanje u opasne aktivnosti. Naprimjer, TikTok izazovi. Naročito ako bi neko od gledalaca mogao oponašati opasnu radnju ili ako sadržaj potiče ili veliča opasnu radnju. Nikad nemojte dovoditi maloljetnike u štetne situacije koje mogu dovesti do povrede, uključujući opasne vratolomije, izazove ili podvale. Opasne radnje uključuju, ali nisu ograničene ni na koju iz kategorija navedenih u odjeljku ekstremno opasne izazove, kao što je gušenje ili strujni udar. Primjeri uključuju sadržaj koji pokazuje da maloljetnici piju alkohol, konzumiraju isparivače, elektronske cigarete, duhan ili marihuanu. Znači, nema veze kad Benjo bude imao 17 godina, ne mere nargilu lajvat, ni elektronsku cigaretu, ne mere ni ovu, ni nikak. Nema veze, ne mere. Sad, da li more dok ne mere, to... Zloupotrebljavaju pirotehnička sredstva, znači nema bacanja petardi po autobuskoj stanici pred Novu godinu. Nemoj da ti užvalje petardu ugura. Koriste vatreno oružje bez nadzora. Znači, djeca jedino pod nadzorom. Nemoj sad da bi Benji ti pušku dao. Ni slučajno. Nanose ili zagovaraju fizičko, seksualno ili emocionalno zlostavljanje ili zanemarivanje djeteta, uključujući uzrokovanje emocionalne traume maloljetnicima. Kao što je sačekuša lutve. Pa ti moraš odvest djecu na sačekušu. Još ti ubace, ima premium full HD da se pogleda. Malo ti uljepšaju sliku da se lijepo vidi kako snapu. Možemo napraviti izuzetak za sadržaj koji uključuje fizičko, seksualno ili emocionalno zlostavljanje djece u obrazovnom, dokumentarnom, naučnom ili umjetničkom kontekstu uz zamućivanje. Pa dobro, možda treba Benju malo zamutit na onom, jer ono je obrazovni program kako ne treba ispitivati humanitarne lopove jer mogu ti šljagu koju presastavi. Sadržaj koji uzrokuje emocionalni stres kod maloljetnih učesnika ili gledalaca, uključujući izlaganje maloljetnika temama za odrasle osobe. Znači, ni u kom slučaju ne smiješ ti reći da imaju ti tamo neki hejterčić dok snimaš video sa djetetom, jer dijete ne smije ni znat. Simuliranje roditeljskog zlostavljanja, znači nemoj mi pokazivat ti prućagom kako se dijete vaspitava. Prisiljavanje maloljetnika na bilo što dijete mora samo
djet navadeo. A kako ti sad znaš da tvoje dijete hoće navadeo? Evo tamo i da ga usmjeravaš uz punu prilagođenu profesionalnost kako znaš da hoće. Možda tvoje dijete uopšte neće da ga iko zna. Ja ponekad dam je da me niko živ ne zna. I znači možda i on hoće prvo da ga niko živ ne zna, a i ako neće to, možda hoće nešto drugo sasvim da radi. A to će odlučiti u 27. i sad zamisli, u 17. mu ti sjebao život. Neđe veze. Neki su znali sjebat i prije nešto se rodiš. Miksaju tablete i to. I nasilje. Obmanjujući porodični sadržaj. Kao na primjer da je puno veselja porodica. Hajže. Sadržaj koji cilja na maloljetnike i porodice, ali sadržava. Pa sad kaže. Seksualne teme. Znači da ti pip, tare i kotare, gdje si silente. Nasilje, nepristojnost ili druge teme za odrasle osobe koje nisu primjerene za mlađu publiku. Znači naša otprilike ni jedna tema nije za publiku ispod 25 godina, a ne 18. Medicinske postupke. Znači ako bude ko završavao po granama, to se ne smije lajvat. Zato ti ja i vičem lajvaj. Jer se ne smije to lajvat na jat jabu. Ja vjerujem od lajvu, ali ne smije se. Samo povređivanje. Korištenje likova iz horror filmova za odrasle. Ovdje treba dodati jednu tačku. Korištenje bivola za usporedbu sa ženama tuđim. Druge neprimjerene teme s namjerom da šokiraju mlađu publiku. Znači, nemoj mi šokova nikakvi, nemoj mi stresova djeci. Možemo napraviti izuzete, nemoj mi izuzetaka praviti, ispravi ovo. Za sadržaj koji cilja na mlađe maloljetnike i porodice, a koji sadržava neprimjerene na osnovu dobi u obrazovnom, dokumentarnom, naučnom ili umjetničkom kontekstu. Teme neprimjerene. Ovo nije dozvola za ciljanje na mlađe maloljetnike i porodice temama za odrasle osobe s namjerom da se šokira mlađa publika. Crtani filmovi prikladni za porodicu koji ciljaju na mlađe maloljetnike i sadržavaju teme za odrasle osobe neprimjerene na osnovu dobi kao što su nasilje, seks, smrt, droge i drugo. Znači nemoj ti pričat da meni policija štiti dok ja prodajem drogu. Ne smiju djeca znat to. Kasnije će djeca znat, nemoj djeci. Ne dozvoljavamo sadržaj označen kao, jer možda dijete neko gleda, kao primjeren za djecu u naslovu, opisu, oznakama ni odabiru publike videozapisa ako sadržava teme neprimjerene na osnovu dobi. Znači vidiš šta se ne dozvoljava, nemoj slučajno da te vidim da sto uploadu. Pobrinite se da naslovi, opisi i oznake podudaraju se s publikom na koju ciljate. Osim toga osigurajte da odabir publike tačno predstavlja publiku za koju je sadržaj primjeren. Znači nemoj mi lajvat reakciju, a stavljat kategoriju Call of Duty u Bangladešu. Nemoj to radit. To je kršenje pravila. Također možete dobno ograničiti sadržaj prilikom otpremanja ako je namijenjen odrasloj publici. Pa mene hoće baker ograničiti i dobno i životno i uzrastom i geografski kako men treba zabraniti dodir. Onda idemo dalje stavke. Nasilničko ponašanje na internetu. Znači ne smije se ko nasilnik ponašati. I uznemiravanje koji uključuju maloljetnike sadržaj koji služi da posrami, obmani ili uvrijedi maloljetnika. Znači ne smiješ sine zucnut, igračke poredaj, svesaka kaki ako ima papira, olovki, crtaj, drvo, sunce, nemoj talasat. Otkriva lične informacije kao što su adrese, e-pošte ili brojevi bankovnih računa. Sadržava seksualizaciju. Potiče druge na nasilničko ponašanje ili uznemiravanje. Ova pravila se odnose na videozapise, opise videozapisa, komentare, objave, prenose uživo, playliste i druge jabove, proizvode ili funkcije. Imajte na umu da ova lista nije potpuna. Znači nije ti ovdje sve rečeno šta moraš. Moraš i ti nješta skontat sam.
Napominjemo da se ova pravila primjenjuju na eksterne linkove u vašem sadržaju. Ovo može uključivati URL-ove na koje se može kliknuti. Usmeno upućivanje korisnika na druge web lokacije u videozapisu, kao i druge oblike preusmjeravanja. Mahata malo redirekt. Sadržaj s dobrim ograničenjem. Joj, neće valjda i ono čitati. Hoće. Će tu nemoti. Možemo dodati dobno ograničenje na sadržaj koji uključuje bilo šta od sljedećeg. Štetne ili opasne radnje koje odrasle osobe ili maloljetnici mogu oponašati. Sadržaj koji prikazuje odrasle osobe koje učestvuju u opasnim aktivnostima koje odrasle osobe ili maloljetnici lako mogu oponašati. Napomena, sam komentar, ne pokušavajte ovo kod kuće, možda neće biti dovoljan da napravimo izuzetak da ti složi na dashboardu strajkčinu da ti 3 mjeseca crveno bude pol monitora. Saznajte više o dobno ograničenom štetnom ili opasnom sadržaju klikom ovdje. A imate prvo gor na ovo okačenu pa onda tude. Teme za odrasle u porodičnom sadržaju. Sadržaj je namijenjen odrasloj publici, ali gledaoci lako mogu pogrešno pomisliti da se radi o porodičnom sadržaju. Ovo uključuje crtane filmove koji sadržavaju teme za odrasle kao što je nasilje, seks ili smrt. Ne zaboravite da možete dobno ograničiti sadržaj prilikom otpremanja ako je namijenjen odrasloj publici. Znači bilo šta za odraslo. Označuj da je za odraslo. Ima opcija. Vulgaran jezik. Određeni izrazi nisu primjereni za mlađu publiku. Sadržaj koji koristi seksualno eksplicitan jezik ili prekomjernu vulgarnost može dobiti dobno ograničenje. Sad samo da ti uz uzimanje u obzir toga koliko ja lajem u live streamovima, pokažem samo jedan status kanala i kako postoji. Dakle, odobrenja, nije odobrenja, kanal. I sad ispunjavanje uslova, napredne funkcije. Napredne funkcije kanala mogu biti omogućene na video potvrdu, na važeći lični dokument ili na historiju kanala. A historija ovisi od onoga kad ti označavaš da li psuješ recimo u live. I sad, bukvalno ima kategorija. Kad ti pip, tare i kotare, ima tam kategorija tare i kotare. Amir, pip, i tare i kotare ovom čovjeku u ovom vadu, nemoj ga niđe ni jednom dijetu izbaciti. Znači, bukvalno ima to, a sad ima blaže da ti onako malo, da ti srednje i da ti baš onako, da ti redom. Da ti ne ostavim niđe ništa. Ima to da se javi i oni odmah znaju da je to i ti možeš samo raziju nazvat, ali džaba ćeš kredit potrošiti. Znači, određeni izrazi nisu primjereni za mlađu publiku. Znači, kad ja zderem i mrtvo i živo, to nije za policiju si neprimjereno da sluša, a kamo za jebote nebo. Evo, na primjer, ni ovo nije primjereno. Ali malo ja, sreća, ode vam desno. Malo ne ode miš od 4 joje. Znači, ni ovo nije bilo primjereno, ali 4 joje. Hvala ti, bojler gorenje na 9 mjeseci članstva. Zaista su dobri gorenje bojleri. Sadržaj koji koristi seksualno eksplicitan jezik ili prekomjernu vulgarnost može dobiti dobno ograničenje. Znači, neće dobiti nikako okupljanje drogira u kući do. Nego će dobiti dobno ograničenje da ne vide djeca, ali da vidi i u tebe žuja. I da vidi, ja, i da čuje. Sadržaj koji prikazuje maloljetnike. Da zaštitimo maloljetnike na jat-jabu, da ne bi bilo komentara napadanja djece i da se djeca ne napadaju, pa da ne bi ti pridijetom morala ubjeđivat ga da je bilo napadnuto, pa ga bek ti sad braniš i ima se ono čega odbranjivatić. Da to ne bi! Moraš označiti da je za djecu. Odnosno trebao bi. Zato što da zaštitimo maloljetnike na jat-jabu, možda ćemo onemogućiti određene funkcije i na nivou kanala i na nivou sadržaja, ako sadržaj ne krši naša pravila, ali prikazuje djecu ili ako maloljetnik otpremi taj sadržaj, te funkcije mogu uključivati te koje će pogasiti. Komentare!
Chat uživo, prenos uživo, preporuke video zapisa, kako i kada i fali kome preporučujemo video zapis. Objave, remiksanje šorcova. Maj, Truma, hvala ti na članstvu, ne rade alerti. Znači, da ti prevedem na tvoj glupi lopovski šumski jezik. Kada ti sjediš snimati video sa Berinom, ako Jasmin Droger iz Sarajeva što žene voli silovat uđe na video, njemu će pisati da su komentari isključeni na osnovu toga što se zna ko je ušao na video. Glupko. I stavi da je za djecu. Napomena. Možda ćemo primjenjivati strože standarde prikaza i na komentare, objave i poruke u čatu uživo na kanalima u vlasništvu maloljetnika ili kanalima povezanim sa sadržajem koji prikazuje maloljetnike ili koji su otpremili maloljetnici. Prolo Neno 20 eura, vozim se kući i normalno gledam live, veliki pozdrav. Hvala ti na 20 eura, Prolo Neno, ne rade alerti, sorry about that. Chat uživo će možda biti onemogućen za prenose uživo s maloljetnicima, znači ne možeš lajvati sa djetetom, a da chat bude uključen. Jer bi mogao Jasmin naletiti na live i ne možeš. Odnosno možeš, ali će biti isključen. Mlađim od 16 godina koji nisu vidljivo u pratnji odrasle osobe i takvi prenosi uživo će se možda ukloniti. Kanali koji nisu u skladu s ovim pravilima će možda privremeno ili trajno izgubiti mogućnost prenosa uživo ili pristupa drugim functions. Kako zaštititi maloljetnike u sadržaju? Prije objave sadržaja u kojem ste prikazani vi, vaša porodica ili prijatelji, dobro razmislite može li zbog toga neko biti u opasnosti ili privući neželjenu pažnju. Maloljetnici su osjetljiva populacija, pa YouTube ima pravila koja ih štite od neželjene pažnje. Pobrinite se da je maloljetnik pod nadzorom odrasle osobe i da obavlja aktivnosti primjerene uzrastu, kao što su pokazivanje hobija, obrazovni sadržaj ili javni nastupi, a ne rasprave sa hejterom što ne mere podnijeti tvoji 90.000 subscribera. Ne smiješ se s njim raspravljati o tom, nego moraš bojanku neku i farbaj, brate. Pobrinite se da je odjeća primjerena uzrastu. Ima par noća, ja kako sam vidio da i jest. Izbjegavajte odjeću koja je prekomjerno otvorena ili uska na maloljetniku. Ovo ovdje obrešte zato što dopustio je Hamdo. Nemojte se vi sikirati ništa sudsko, to ne mre njemu policija ništa. Nego ovo ovdje sam nek neko uđe obrisat začas. Pomoć YouTube-ovi postavki s privatnosti ograničite ko može vidjeti video zapise koje objavite. Na Facebooku je bilo lakše. Tam si mogao ograničiti ko može vidjeti video zapise koje objavite. A ovdje jebi ga teže, možeš samo ograničiti. Ajže. Nemojte na jabu objavljivati sadržaj koji prikazuje maloljetnike i ispunjava jedan ili više sljedećih kriterijuma. Sadržaj je snimljen u privatnim prostorima kod kuće, kao što su spavaće sobe ili kupatila. Evo ti onaj dio. Znači, nema u kupatilu čistim ja WC šolju, ribam, arfom. Nema arfa! Arf! Jesi kad vidio reklamu od arfa? Ne postoji. I ne može, a bukvalno postoji. Ksova, hvala ti na 12 mjeseci članstva. Hajte na kuhano vino da se malo ruke ugrijaju, ali samo punoljetni. Ne smije se, ne valja miješati alkohol, ja ne bi. Ja je ovo jedno pivce i to jedva. Sadržaj prikazuje maloljetnike koji stupaju u kontakt s nepoznatim osobama. Znači, ne smiješ na pijacu otići sa djetom za štandom, jer naiće kupac kojeg dijete ne zna, nema štanda. Sadržaj prikazuje aktivnosti koje mogu privući neželjenu pažnju na maloljetnika, kao što je izvijanje tijela ili ASMR. Dobro, nije još počelo izvijanje tijela i ne bi ni trebalo početi, pazi. Ali eto sad da li će početi, pa ne određuju tu reakciju ni smećar. Sadržaj otkriva lične podatke maloljetnika. Znači, nema nikakvi lični podatak, ne smiješ ti sad broj zdravstvene knjižice objaviti. Nema, dečko, tu. Odmah te tam prijave za privaci.
Ovo su samo neki primjeri. I sad ako si lud da ne znaš i ostale, onda to je tvoj problem. Više najbolji praksi za sigurnost djece možete dobiti ovdje. Ako imate manje od 18 godina ili niste punoljetni u svojoj zemlji. Program Budi odličan na internetu vam može pomoći da se zaštitite online. Dakle, kompletnom poštovanom uvažnom komšiluku čije se porodica napada od 16 mjeseci. Porodica se napada. Kogod ima da se napada, tako i ugrožen je. Možete se programu obratiti Budi odličan na internetu. I ti kad se ovom programu obratiš, ja ne mogu više kroz kutonće naići po noći. Primjeri, dakle. Evo nekoliko primjera sadržaja koji nije dozvoljen na Jati Jabu. Video zapisi ili objave koji prikazuju maloljetnike uključene u provokativne, seksualne ili seksualno sugestivne aktivnosti i izazove. Kao što je ljubljenje ili pipanje. Znači kad se cmakate, nema veze što je meni otac ko malehnom govorio da se išaretom da okrećem glavu kad se neko ljubi. Vi se ni ne smijete ljubiti da ne bi uopšte bili u poziciji govorite djetetu. Dijete ima posle traume. Ja se pitao što ne smijem gledat sad to. Prikazivanje maloljetnika uključenih u opasne aktivnosti. Na primjer, vratolomije, rukovanje oružjem ili eksplozivom ili konzumacija zakonski reguliranih supstanci kao što je alkohol ili nikotin, uključujući konzumaciju isparivača ili elektronskih cigareta ili sačekuše lut. Znači ne smiješ bolan vratolomiju salto ne smiješ snimiti sa djetom, da dijete, a kamoli sačekiva djeda. Gdje mi je peljara jebim ti. To se ništa ne smije. Video zapis s oznakama kao što je za djecu ili čija publika ima postavku da namijenjeno je djeci, u kojem su likovi iz crtanih filmova prikladni za porodicu prikazani u neprimjerenim dijelima, na primjer ubadanje injekcijskom iglom. To isto ne smije. Znači ne smije se Pink Panther drogirat i da to dijete gleda, a ti njega snimaš kako on gleda. Ne smije to. Ne zaboravite! Hvala ti Aldijana Šećerović na uvažnom poštovanom članstvu, zaista doista nakučer. Ne zaboravite da su ovo samo primjeri. Stoga nemojte objavljivati sadržaj ako mislite da možda krši ova pravila. Nemojte to. Nemojte to raditi ako mislite da krši. Još primjera. Nuđenje maloljetniku novca, pohvala, pozitivnih komentara ili drugog podsticaja u zamjenu za učešće u fizičkom kontaktu s drugom osobom. A kamoli ništa ne nudit, nego hajmo mi si ne napast lut. Video pa Pink Panther zato što je on porozio sav, izblijedio. Ko bakir. Video zapis ili objava koja oglašava seksualan ili uvredljiv sadržaj koji prikazuje maloljetnike. Predatorsko ponašanje koje uključuje komunikacije s maloljetnicima ili o njima. Objedinjavanje bezazlenog sadržaja s maloljetnicima u svrhe seksualnog zadovoljavanja. Sadržaj koji prikazuje tučnjavu ili nasilničko ponašanje u koje su uključena djeca bez obrazovnog, dokumentarnog, naučnog ili umjetničkog konteksta i zamućivanja. Međutim, to piše, ali vade stoji. Staji. Izazovi podvale ili vratolomije koji predstavljaju rizik od fizičke povrede ili ozbiljnog emocionalnog stresa. Više o sadržaju koji nije dozvoljen možete saznati u našim pravilima o izazovima i podvalama. Znači, nemojte narodu podvaljivati priče. Nikakve. Poticanje maloljetnika da učestvuju u opasnim aktivnostima. Čak i ako nema maloljetnika u sadržaju. Znači, ne smiješ ni pričat da djeca idu to i to. Bila djeca, ne bila u vadeu. Sadržaj koji simulira roditeljsko zlostavljanje ili zanemarivanje. Izlaganje smrti ili nasilju. Ne znaš ti je li lutvo mogao biti nasilan taj dan izleti iz škola, a ti izložio. Lično ti izložio ga. Dijete nasilju. Da je bilo. Ili uzrokuje intenzivan osjećaj srama ili poniženja kod maloljetnika. Znači, punoljetniku je izuzetno lako da izazove maloljetniku kakav hoćeš osjećaj srama. Vrlo brzo.
I onda to ne mere na jab. Ni na koji način. Korištenje crtanih filmova, lutaka ili likova iz zabavnih porodičnih sadržaja s ciljem privlačenja pažnje djece na sadržaj koji uključuje teme za odrasle kao što su nasilje i seks. Pa čovječe, ima 7-8 tačaka koje drugačije ti pričaju. Jednu stvar me čini. I nikako čovjek da skonta. I sad šta se događa ako sadržaj krši ova pravila? Pa jebi ga. Ako može samo bez to jebi ga, gospodine. Pa obično ništa. Ako vaš sadržaj krši ova pravila, uklonit ćemo ga i obavijesti vas o tome putem e-pošte. Ako ne budemo mogli potvrditi da je link koji ste objavili siguran, možda ćemo ga ukloniti. Napominjemo da URL-ovi koji krše pravila u samom videozapisu ili meta podacima videozapisa mogu dovesti do uklanjanja videozapisa. Ako je to prvi put da kršite naše smjernice zajednice, vjerovatno ćete dobiti upozorenje bez kazne za vaš kanal. Pa jesi li ti sud, jesi li ti tužilaštvo? Imat ćete priliku pohađati obuku. Ja sam kad je svoju školu davno završio. Obuku za pravila da omogućite da upozorenje istekne nakon 90 dana. Ti pošalješ 900 strajka, oni svi za 3 mjeseca odu. Period od 90 dana počinje od dana završetka obuke, a ne od vremena izdavanja upozorenja. Znači, majčin sine, prvo u školu. Međutim, ako se ista pravila ponovo prekrše u tom periodu od 90 dana, upozorenje neće isteći i vaš kanal će dobiti opomenu. Ako nakon obuke prekršite druga pravila, dobit ćete drugo upozorenje. Ako dobijete 3 opomene u periodu od 90 dana, vaš kanal će se ukinuti. Saznajte više o našem sistemu opomene. Ljudi imaju sistem čitav da te opominju, a ne jedna opomena. Možemo ukinuti vaš kanal ili račun zbog višestrukih kršenja, smjernica zajednice ili uslova korištenja usluge. Kanal ili račun možemo ukinuti i zbog samo jednog slučaja ozbiljne zloupotrebe ili ako kanal iznova krši neka pravila. Višestrukim prekršiocima možda u buduće nećemo dopuštati da pohađaju obuke. Nema više knjiga za nasilnike. Nema pristupa biblioteci u zatvoru. Saznajte više o ukidanju kanala ili računa. To je čitava jedna škola samo kad te ukida neko. Možeš saznat više o tome. Znači nije to samo ukinete, nego ti imaš opciju kasnije saznat nešto više o tome. Ne toleriramo predatorsko ponašanje na jabu. Ako na osnovu prijavljenog sadržaja mislimo da je neko dijete u opasnosti, pomoći ćemo tijelu za provođenje zakona da istraži sadržaj. Nije to loše, nego moram ja znati ako kakva akcija. Ali dobro, haj. Was this helpful? This was helpful to normal people, yes. Thanks ti čače. Ali ovo ti imaš otrcati jezike, sine. Vidjet ćeš sutra kad izađe upload. Kako sam ja ovdje sat vremena sovo dijete i napadu djecu.